फाइनली मु जीती जाईची तो पनिशमेंट राउंड आसला मु आको पनिशमेंट देबी जी आसी जाईछु आ गुटे वीडियो रे सही गुपचुप चैलेंज किंतु आ गुटे नुवा पर्सन ऐड हेची आको तो अपन प्रीवियस वीडियो रे देखिथिबे प्रीवियस ब्लॉग रे हमरो रामनवमी ब्लॉग जे देखिनो मु आई बटन ने दे देबी वीडियो लिंक अपन जाई देखि देबे आउ आसी जाईछु गुपचुप चैलेंज अछि आज जे हारिबो ता पई भी पनिशमेंट अछि आज तो समस्तंकर क्वांटिटी अछि 25-25 टा समस्तंकर अछि 25-25 टा तो जे आज लास्ट हारिबो पनिशमेंट तक भी सिंटा पनिशमेंट देबी मु तो अछि ऑलरेडी पनिशमेंट समस्त देबा पई तो अपन वीडियो देखंतु किए केमते कोन खाउची हमने करिवे आ मैं आपको आउथर इंट्रोड्यूस करे दोची ये होची मो अप्पार झियो माने हां अप्पा झियो बी झियो एका कथा अलवा बतन खाली हां बस तले बे आरंभ करिया आज 3 जण आस जाइछु गोटे चैलेंज रे दिबा आरंभ करिया अरे तू पुओटा को मझिर बसी दिले कोन तो जाने की मझिर बसिनी मैं जान तो समस्त रेडी समस्त पानी थोई चलेनी आगे रे खाली मु थोई ताले मोर थोया दरकार नहीं दूर थोली पानी चलियो तो आरंभ करिया हां जल्दी रेडी तो हेलो 1 2 3 ओके आरंभ करिया हरिबो आइबे मु आ ना वीडियो वीडियो देखंतु केंत किया आरुची कि पनिशमेंट पाउजी देखंतु आ चला आरंभ करिवा 3 2 1 स्टार्ट डन क्या आपको मो तो खाइलो ना गुलो खाम आइलो तो哎呦我的妈！ Ya, ahora. Ayo. और ला हाँ बोल दे थोड़ी जले बादाम पड़छ के पीबो रुआ 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 रागो मम्मी नॉन स्टॉप फाइनली राउंड रे मु जीती आइजी माने पनिशमेंट दवा दियो मिसी
ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ମାନେ ଜଣକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା କଣ କହିଲୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ ଏବେ। ତାହେଲେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ କୁହ? ତା ହାରିଗଲି ତାହେଲେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ? ତମେ କହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନାନୀ ମଝିରେ ନାନୀକି ବସେଇ ଦେଇକି ଦିଟା ଯାକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ପୁଣି କଣ ଦି ଜଣ ଜିତିକି ମତେ ହରେଇଲେ। ଖାଇକି ହଁ। ପଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି କରୁ? ମୁଁ ଆଉ କଣ ମଟର ଭଗବାନ ଜି ବାଦାମ ସେଠୁ କାଢିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମର ସେଥିରେ ସୋଡା ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବେଉଲା। ତୁ କଣ କଲୁ? ମୋ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇଆ ଆଉ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି କୁହ? କଣ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ କହୁନୁ? ଦବ? ତୋ ମନରେ କାହିଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ମୁଁ କହିଲୁ? ତ କହିଦବୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଜମା ନୁହଁ ଆମେ ଦବୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ପଇସା କହିବ ନା ମାର୍କେଟ? ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ନବ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସେୟା ଦବ। ପଇସା ଦବୁ? ପଇସା ପଇସା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲନି ଆଗରୁ ଥୋଇଥାନ୍ତ। ପନିଶମେଣ୍ଟ କହୁଛ ପନିଶମେଣ୍ଟ କହୁନ? ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲାନି କଣ କି? ପନିଶମେଣ୍ଟ? ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ପରିବା କିଣିବ ପରିବା? ହଁ ଆମେ ଯାହା କିଣିବୁ ସେୟା କିଣିକି ଦବ। ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଖାଇବାକୁ? ଆଜି ବା ଇଏ ବାର। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ନନଭେଜ। ନନଭେଜ? ଓହୋ ମାଇ ଗଡ ନନଭେଜ ବୋଲି ପୁରା ଦାବି ଆରେ ଖାଇବେ। ବାରମ୍ବାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଟାକୁ ମାନେ ଛାଡୁନି। ନା ଜଙ୍ଗଲ ବି ତ ଯାଇଛି ଭାରି ପ୍ରିଭିୟସ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଥିବେ। ହଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ- ପନିର। ଏଇ ସବୁ ମୋମୋ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଯାଇ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ପାରିଲୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେବେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନରେ। ତ ଦେଖା ହବ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନଟି ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ବି ବ୍ଲଗ ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। କିସ ହେଲା? ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ରେ ନ୍ୟୁ ଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବ୍ଲଗ ରେ ନ୍ୟୁ ଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ରେ। ତ टाटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग नानी लो टेक केयर। नानी लो नानी लो